Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so next we discuss about Bernoulli's equation. Okay, so Bernoulli's equation is a differential equation in the form dy dx plus pxy equals to qxy power of n, where n is any real number. If n equals to 0 or n equals to 1, the equation becomes a linear differential equation. For n not equals to 0 and n not equals to 1, the substitution v equals to y, 1 minus n reduces the Bernoulli's equation to a linear differential equation. Okay, so saya akan explain what is the Bernoulli's equation. Okay, so kita dah tengok sebelum ni kan, kita ada 5 types. Okay, 5 types of differential equation. Okay, first separable. Okay, second one linear. Okay, third one is exact. Okay, keempat adalah homogeneous. And then last one is Bernoulli's equation. Okay, homogeneous and Bernoulli's. Okay, this one sebenarnya kita panggil dia juga sebagai substitution. Differential equation. Sebab apa? Dia menggunakan konsep substitute. And then homogeneous, after we substitute, we get separable. Okay, separable. Sebab homogeneous, bila awak dah buat substitution y equals to vx and dy dx equals to v plus x dv dx, dia akan jadi separable differential equation. Okay, same with Bernoulli's. Okay, kita akan gunakan method of substitution juga nanti. And then after you use substitution, okay, you get linear. Dia beza kat sini. Yang ni akan dapat separable, yang ni akan dapat linear. So that's why kalau kita nak kenal Bernoulli's equation, dia lebih kurang linear. Kalau saya tulis balik, kalau linear sebelum ni, dia akan dapat macam ni. Pxy equals to qx. Okay, so yang ni adalah linear differential equation. Okay, so yang di atas ni adalah Bernoulli's differential equation. Okay, apa beza kat sini? Sebab tu dia kata where n is any real number. Okay, dia ada kat sini y power of n. Kalau kat sini dia tak ada. Sebab apa dia tak ada? Kalau y, okay kat sini kan, kalau y power of n, kalau if n equals to 0, maknanya kalau n equals to 0, maknanya tak ada langsung kat sini. N0 kan. So y0, dia akan jadi y0. So y0 equals to 1. So dia akan dapat, tak ada kat sini. So dia adalah, the equation becomes a linear differential equation. So dia akan jadi linear kalau bentuk ni. Kalau y0, okay, katakan y1, n equals to 1. So dia akan dapat y1. Okay, y1 sebab apa dia still lagi linear? Sebab kalau saya tulis balik dy dx plus pxy equals to qxy and then n 1. Okay, so walaupun ada y kat sini, tapi kita still boleh combinekan. So dia akan dapat dy dx plus pxy minus qxy equals to 0. So y kat sini dia boleh jadi px minus qx and then y. So dia adalah bentuk linear differential equation. So kita akan solve cara linear. So dia akan jadi Bernoulli's equation bila n tak sama dengan 0 dan 1 sahaja. Contohnya n equals to 2. So dia akan jadi kat sini y2. So kita dah tak boleh nak jadikan dia linear. Ataupun y5. So dia adalah Bernoulli's except n equals to 0 and n equals to 1. Okay, so kat sini kita akan gunakan substitution v equals to y 1 minus n. So nanti saya akan ajar step by step how to solve Bernoulli's equation. Okay, so first kali awak kena faham konsep Bernoulli's. Bila kita buat first kena kenal dulu bentuk Bernoulli's equation. Dia lebih kurang linear, tapi dia kena ada y power of n, which is n is not equals to 0 and 1. Okay, and then bila kita dah buat substitution, dia akan jadi linear differential equation. Okay, so next. Okay, so let we discuss example 2.9. Solve the following Bernoulli's
equation. Okay, first kita tengok dulu betul tak dia Bernoulli's equation. Okay, so they give you x dy dx plus y equals to x square y square. Okay, kita tahu kalau bentuk Bernoulli's dy dx plus pxy equals to qxy power of n. Okay, so cara dia first make sure kat depan ni dia mesti 1. Variable ataupun apa ni, constant 1. Okay, so it means that you need to divide by x. Sebab kita tak nak x, so kita divide by x. Kat sini dia akan jadi x over x, so kat sini just nilai 1. Okay, kat sini dia akan jadi 1 over x, sebab dia bahagi dengan x juga kan, so dia akan dapat 1 over x, and then kat sini x y square, because this one you divide by x, so x square x, dia akan dapat x y square. Okay, so if you can compare with this general form of Bernoulli's equation, so dia akan bawa bentuk ni, px equals to 1 over xy, and then qx, your qx is x, and then y power of n, y square. Okay, so dia adalah Bernoulli's equation. Okay, first step. Okay, since n equals to 2, so kita identify dulu nilai n. So daripada general, dia dapat n equals to 2. Let v equals to y, 1 minus 2. Okay, so first step, kita ambil nilai n sama dengan 2. Okay, step by step. Okay, second one, kita tahu kan dalam notes tadi saya dah bagi tahu kita gunakan substitution v equals to y 1 minus n. Dia memang sentiasa guna formula ni. So y 1 minus 2, so dia akan dapat y negative 1 or 1 over y. Okay. So faham first step you need to identify. Sebelum nak identify, kena jadikan dia dulu dalam bentuk Bernoulli's differential equation. Okay, and then buat substitution v equals to y 1 minus n. So since n equals to 2, so 1 over y. Okay, so okay, number 3. Okay, macam mana saya dapat step 3? Kita tahu v equals to 1 over y. Kita dapat daripada sini kan, v y 1 minus n. So bila simplify semua dapat y 1 over y. Kita jadikan y as a object, as a subject. Okay, v equals to 1 over y. So it means that y equals to 1 over v. Just tukar tempat kat sini. Okay, next, number 4, you can find dy dx. Okay, so maknanya awak differentiate from y equals to 1 over v, dapatkan dy dx, differentiate 1 over v, dapat negative 1 over v square dv dx. Okay, so this one 4 step untuk Bernoulli's equation. Okay, next. Okay, bila dah dapat y and dy dx, okay, bila dah dapat yang ni, okay, bila dah dapat y, okay, so kita dah nampakkan tadi macam mana awak dapatkan y dengan dy dx. Okay, y dengan dy dx, substitute 2.18 into 2.17. Okay, 2.17. Okay, yang mana equation mana 2.17 daripada soalan asal. Okay, soalan asal dy dx plus 1 over xy equals to xy. Okay, from this equation, okay, daripada soalan asal ni kan yang lepas awak dah simplify, okay, awak masukkan nilai ni. Okay, which is, okay, dy dx masukkan yang ni. Tak, yang ni kan, dy dx dia akan jadi this one. So yang ni daripada dy dx plus 1 over xy equals to xy square. Okay, so this one adalah dy dx, and then 1 over x yang ni, okay, 1 over x, tapi y dia dah jadi 1 over v. Okay, so dia akan jadi 1 over x, and then y dia akan sama dengan 1 over v. So that's why you get here 1 over vx. Okay, equals to xy square. Okay, this one your xy square. So x kekalkan. Okay, y square. Kalau y 1 per v, maksudnya y square equals to 1 over v square. So that's why you get x over v square. Okay, bila dah dapat yang ni, okay, step ni bila awak susun balik, automatic dia akan dapat linear differential equation. So sebab tu saya kata after you
do a substitution, dia akan dapat linear differential equation. Okay, so next, okay, after we get the linear, kat sini kan tadi kita dah buat substitution, okay, which is this one dy dx, and then 1 over v ni y, and then 1 over y square, so dia akan dapat 1 over v square, and then awak simplify. Okay, simplify, for example this one you need to multiply by negative v square. Okay, so kat sini akan dapat 1. Okay, kat sini darab dengan negative v square, dia akan dapat negative v over x and then negative x. So kat sini dia dah jadi linear. Okay, sebab apa saya kata linear? Okay, kita tulis balik general form of linear. dy dx plus pxy equals to qx. Okay, this is a general form of linear differential equation. Okay, kalau awak tengok kat sini, dia sebenarnya bila general biasanya kita selalu guna variables y and s. Okay, so kat sini dependent dia adalah y, independent adalah s. So kat sini dia mesti function independent s. Kat sini pun mesti independent. And then yang ni adalah y, dependent. So kat sini since kita dah tak guna y and s, we use v and x, sama juga. Maksudnya v ni dia dah jadi dependent variable. So kat sini dia sebenarnya kalau kita tulis balik dia akan jadi 1 over x v. Sama lah juga dia akan dapat dalam bentuk pxy. Kan y ni mewakili, v ni mewakili y, and then kat sini negative x adalah function qx sebab independent variable kita adalah x. Okay, so ingat balik yang linear differential equation. Okay, so kita identify lah px. Px adalah kat sini lah negative 1 over x. V ni dia function, dia mewakili function y kat sini kan. Okay, so px is negative 1 over x. Okay, integrating factor semua buat cara yang sama macam linear differential equation. Okay, dia akan dapat negative 1 over x. Okay, so multiply both side by integrating factor. Okay, darab semua ni. Okay, yang ni awak boleh refer balik nota dalam linear differential equation. Okay, next step. Okay, this one. Okay, integrate both side of the equation. Okay, so you will get bila kita integrate both side, okay, dia akan dapat yang ni. Sebab dia dah susun dah, yang ni cuma ada v, yang ni cuma ada x. So dia akan dapat dalam sebutan v and x. Equation awak akan dapat v dengan x, solution awak. So yang ni darab x, dia akan dapat negative x square plus cs. Okay, so sama juga macam homogeneous. Kita tak nak jawapan dalam v and x, kita nak dalam y. So we know that v, y equals to 1 over v, or v equals to 1 over y. So gantikan tempat v dengan 1 over y. So you get this answer for Bernoulli's differential equation. Okay, so you can try solve exercise 1, 2 and 3 for Bernoulli's equation. Okay, since dia dah inform dah yang ni adalah Bernoulli's. Okay, macam mana kita tahu Bernoulli's equation? Okay, dy dx plus 1 over xy. Kalau saya susun balik, bagi dia nampak kan, dy dx tambah pxy equals to 3y cube. So dia yang ni adalah dy dx plus pxy, general kan, qx y power of n. So this one is your n, this one is your qx, yang ni adalah px. So yang itulah cara kita nak identify the Bernoulli's equation. Yang ni pun sama. Yang ni maksudnya px dia adalah ni x and then y, yang ni adalah n. Okay, this one is also n. So you can check the answer. Okay, so that's all for Bernoulli's differential equation. Okay, so you can check this answer after you solve.